እሺ ክብሪ እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አምላክ ድማ በብዙሕ ምሕረቱ ንልብ ኩላትና ይዛረቡ አምላክ ከዛረበካ ኢልካ ንአምላክ ክትሰምዕ ምድላይ ንህይወትካ ምድሓን ኢኻ ተምፅኣላ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢልና ከመዮ ከይሰምዑኸ ከመ ቢለመም ክድሕኒ ኢሉ ሰብ አምላክ እንታይ ይብል ክብል ኣለዎ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ሰዓብ ብዙሕ መንገዲ አምላክ ዝዛረብ ዝብለና ወይ ድማ ቀደም ቦታትና ምስ ተዛረቦም ዝብለና አምላክ በብዙሕ መንገዲ ክዛረበካ ከም ዝኽእል እናፈለጥካ ንአምላክ ንምስማዕ ኩሉ ግዜ ክትከፈት ያ አምላክ ዝደሊ ነዚ እውን መጽሓፍ ሳሙኤል እንታይ ኢልና እግዚአብሔር ከም ምስማዕ ደሃይ ገይሩ ዝሕጉሶ የለን አምላክ ዝዛረብ ሰብ ህይወት ክነብር ኢልዎ እዩ አምላክ ዝዛረብ ሰብ ሰላም ክነብር ኢልዎ እዩ አምላክ ዝዛረብ ሰብ ምስ አምላክ ክኸይድ ክኽእል አምላክ ዝዛረብ ሰብ ንሓሳብ እግዚአብሔር መታን ክርዳ ኢልዎ ምክንያቱ ንሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን አለ እዩ መን እዩ ንአምላክ ቀደም ገለ ዝሃቦ እጂ አምላክ ተመሊሱ ዝፈልዮ ወላ ሓደ እዩ ዘየለ ንሓሳብ አምላክ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ ምስ አምላክ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሓሳብ አምላክ እንድሕር ዘይትርድኦ ኮንካ አንጻር አምላክ ክስለፍ ትኽእል ኢኻ ንሓሳብ አምላክ ዘይትፈልጦ እንተደኣ ኮንካ ንምኽሪ አምላክ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ ዘይትርድኦ እንተደኣ ኮንካ ናይ አምላክ እየ እናበልካ ፀላእ አምላክ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለካ እዩ እቶም ኣብ ዘመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸንሑ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ኣብ ቤተ መቅደስ አምላክ ዘገልግሉ ዝነበሩ ሰባት ንሓሳብን ምኽርን አምላክ ሰኣን ምርድኦም ምስ እግዚአብሔር ተጋጭም ኢሳያስ ቀዲሙ ነጊርዎም ንምስክርና መን አመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከነመን ተጋህደሉ ጀሚሩ ኢሳያስ 53 ብዛዕባ ጎይታና ክዛረብ ከሎ መን ጎይታና እንታይ ይመስልና መድረኽ መጽ ከሎ ኣይፈለጥዎን ንዑ ብሰብ እዩ ድርቡ እዩ በዓል ሕማምካ እዩ ንሕና ኸ ኢሉ ነብሱ እቲ ምስ ደቂ እስራኤል ገለኳ ኣየቋፀርናዮ ዝገርመኩም ንመን እዮም ዘይቋፀርዎ እንተዳ ኢልና ንአምላኽ ወላ ሓንቲ ኣየቋፀርዎን ንአምላኽ ኣብ ሓሳቦም ስለ ዘይቋፀርዎ ኢልናኻ መጽሓፍ ቅዱስ አምላኽ ከዓ ዘይንቡር ክገብሩ ንሕሱር አእምሮ ኣሕሊፉ ይብዎም ንአምላኽ ዘይቋፀሮ ሰብ እጭኑስ እዩ ግደፍዶ እግዚአብሔር ሚስጥሩ ክገልጸሉ ግደፍዶ እግዚአብሔር ሓሳቡ ከካፍሎ ንሕሱር አእምሮ እዩ ተሸይጡ ዝውሃብ ስለዚ ኣብ ዘመኖም ኣገልገልቲ አምላኽ ኮይኖም ዳኣሎም ፀኒሖም እምበር ፀላእቲ አምላኽ እዮም ነይሮም ሓሳብ እግዚአብሔር ብዘይ ምርድኦም ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ክጋጨው ጀሚሮም አምላኽ ዓብይ እዩ ንሕና ኸ ይንፈልጦን ኢና ከም ዝበለ መጽሓፍ እዩ አምላኽ ዓብይ እዩ ምንም ኢና ዘይንፈልጥ እንታይ ደኣ ንሓሳብ አምላኽ ክንርዳእ ኢልና ኩሉ ግዜ ንምስማዕ እግዚአብሔር እዝንና ክንከፍት ኣለና ሰብ ቤርያ ከምኡ ገብሩ ነይሮም ከምኡ እንተኾይኑስ ንቃል እግዚአብሔር ይምርምርዎ ነይሮም ከምዚኦም ሰባት አምላኽ ይደሊ ከምኡ እንተኾይኑ ምናልባት ዘይምችኣካ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይርዳእካ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ዘይትደልዮ ክትሰምዖ ዘይትደልዮ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን አምላኽ ከይከውን ትዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ከይከውን ንዑ ብሰብ ድርቡ በዓል ሕማም መን ከስተውዕሎ ግን አምላኽ ከይከውንስ ምስማዕ የድሊ ነዚ ዳዊት ምናልባት እግዚአብሔር ከይከውን ርገሞ ኢልዎሲ ደይኑ ሰምዖ ኢልዎ ነቶም ዝረግሞ ሰባት ክሰምዖም ዝፈቐደ ምናልባት አምላኽ ከይከውን ምክንያቱ አምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስ አምላኽ ኢኻ ክትበኣስ ነዚ እቲ ገማልኤል ዝበሃል ሰብኣይ ንሃዋርያት ከሳድድዎ ምስ ጀመሩ ፈሪሳውያን
أتم سبات يلو من هالبات إذا سبات كأملاخ أنت دأخوينهم مس أملاخ كتب أسخي تركب تتنقوي مس من مس أملاخ حسب جزء أبير زتسوكم سبات أنت دا أساديد كايوم منالبات أتوم تلاقيهم زلوا سبات حسب جزء أبير ززاربوا زلوا سبات كاب أملاخ أنت دا أخوينهم نسخص على أملاخي مس أملاخ كتبأس كي تركب كتنقق يزلك أملاخ كي كونمو كي سلع على عكاك تفرح يزلك سلازي قدفهم كاب أملاخ أنت زي كوينهم بعدهم كتوفي أميلهم كدم حجيكو هم تسيهم تأفي أمين أملاخ تزي كوينهم ناتكا تسابو يكون انزدل نتخفوا أيتك أموز بلا قويتان زي كاب أملاخ تزي كوين نافيك بتسحي خلصة كاب أملاخ تخوينهم كأفت سيمكم كتطفوا ما يدخلون لهم قدفوا يلوهم فتأنقوا سيكزي أبير كي تباسوا تتأنكر مس أملاخ كي تباسي مس أملاخ كباس كي يركب سب إيه مس أملاخ تبا يسمين فريساوي أتم الرقمات دك من دلاي تمنيلو نبعلكم ما يتأتوا نتوم كأتوا زلخا أتحدقوا منكم يلو كساب كندزي مس إغزابير كباس تراي يوحنس نتوم كملتو زمصو فريساوي المسرائي ما مودة أتانا منس حزاتو سوات مسرائي أتم رقمات ولات مان كفت زمصو زلونا إغزابير كنت أخملكو من يحبيركم يلو أمود أتا ساعات تردهم سوات نيرو صبقوا إغزابير موت رسيئون سلا زيدلي كفأت حدا كوا سلا زيدلي إيغنا مود أتا ساعات رقم تمن زخونا سبون تدحانه حقوس إغزابير بحتا إغزابير أملاخ ناي كل سم دحاني زل نزيو كساب كندزي نعلم أفكار هزبل أملاخ نقل سب نبعر يزفكرو ننفس وكفي واقع خفيلو صادق حاط زبحال ነገር የለና አምላክ ንኹሉ ዋጋ ተኸፊሉ ስለዚህ አምላክ ምድሓን ሰብ ይዝደል ነገር ግን ንምንታይ ዝወቅሶም ዘለተልኩም ንባዕልኩም ማይታአቱ ነቶም ካአቱ ዝብሉ ከዘይ ትገድፎም ኢሉ ኣብ ርእስ ፍርዲ ይኩ ስለዝነበሩ ኣብ ርእስ ሓጢአት ይኩ ስለዝነበሩ ስለዚህ ሰብ ምናልባት ምስ አምላክ ይባስ ከይህሉ ክጥንቀቕ ይዘሎ ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ኢሉ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ይዘሩ ኢሉ የባላሽ ወለይ ምናልባት ካብ አምላክ ከይኮን ክትፈርሕ ዘለካ ነዚ ትተላእኹ ዘሎ ሰብ ካብ አምላክ እንተደኣ ኮይኑ ምስ አምላክ ክትበኣሱ ከይትርከቡ ምስ አምላክ ተባይሶም ገሃነም ዝወረዱ ሰባት ሞፀሪ ዘይብሎ ንአምላክ ነገልግል ኣለና እንዳቡ مس أملاخ الناتبأسو صلاة أملاخ الناخونو سبك أملاخ انتخوينو سبش يفكري كصلاة كايكلن كاب أملاخ زخونه سب مفكري كاب أملاخ زخونه سب فتاوي سيطاني صلاي أملاخ نخلو محرك يوردل فلازم مساي كوينو زي إكبي زوري ترايكنا يبلن قويتا مساي زي كون خا مقنا أنتي صلاي فريسوان بمتى مقنا أنت قويتا بمتى صلاة قويتا سوم كتب بزعبة بيتك زي أبيهر زحلقو قويتا تزاري بلون كدانهم زقدو كناتك زي أبيهر بلعنا لون كدان زقدو سبات كناتك زي أبيهر بلعنا نابور سب زقدو سبات زقدو لكم نعم لك مسوعة زقربو له زلو كساب زمسلو جيزي خمسيلو من هوارات that's why أقاتلان هوارات بتعم يخفو بخفي انقتلهم بخفي ما تفيهم مثلا أملاخ يبقى سخون زلو مرقنا يفضل بيت كريستيان نابل بيت كريستيان كتل لعال أملاخ يفقدين حدي إنس ألعتني أملاخين أملاخ حقي كتزارب رأي زللي حقيت نقري للي يوحنس حقي نقروا رغمات ولدات ما تنسحون تملسون زبلون زنبره حقي نقروا يوحنس كم زددد زبره شيء نيرو ما أخركم يلوم
ስለዚህ مسمع زلينا نزي እግዚአብሔር ታይዝብ ዘሎ አምላኽ ታይዝብለና ዘሎ ምስ አምላኽ ግን በአስከኝ ረከብ ኩሉ ግዜ ጥንቃቄ የለና ነዚ ወይታ አወድ ሰብ ገለ ዝብል ይሕደገሉ አምላኽ ንሰብ ክትቃወሞ ይኮነን ጸልይ ነቲ ሰብ ሒዝዎ ዝመጽ ሐሳብ ትቃወሞ ተኾንካ ነቲ ሰብ ሒዝዎ ዝመጽ መንገዲ ትቃወሞ ተዳኾንካ ንባዕሉ ንአምላኽ ኢኻ ትቃወሞ ዘለ ሰብ ከዓ ራይዎ ብሓይሊ ዝንድር ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ሓሳብ እግዚኣብሔር ሰይጣን ምዃኒ ዲያብሎስ ምዃኒ ዲያብሎስ እንተደኣ ኮይኑ አንጻርነት ዘልዕል ኣብ ልዕሊ ሓሳብ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ኣብ ምድሪ ክመጽእ ዘይደልዮ ምኽርን ሓሳብን እግዚኣብሔር እዩ ምኽርን ሓሳብን እግዚኣብሔር እንተደኣ ሰሚዕካ ምምላጥ ከም ዘሎ ስለ ዝመጽእ ዝፈልጥ ከመይ ኢልኩም ክተምልጡ ክኢልኩም ኢሎም ዮሃንስ መወዳእታ ደኣ ከመይ ጌርኩም ክተምልጡ ክኢልኩም ርጉማት ውልዳት ማን ኢሎም ነቲ ሓሳብ እግዚኣብሔር ከመይ ጌሩ ደኣ ተረዲእኩም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ምስ ሓሳብ እግዚኣብሔር ከይበኣስ ወዲ ሰብ ክጥንቀቕ ዘለዎ ነዚ ኣብ ዘይፈልጦ ክዛረብ ዘይብሉ ወዲ ሰብ ነዚ ኣምላኽ ሓሳቡ እንተደኣ ዘይሂብካ ኣምላኽ ራእዩ እንተዘይገሊፀልካ ኣምላኽ እንተዘይተዛሪብካ ከምዚ ኢልካ ብድፍረት ክትዛረብ እግዚኣብሔር ኣይፈቕደልካ ክብሪ ኩሉ ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ከዓ ምሕረት ይወርደልና ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ እግዚአብሔር ንሓሳቡ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘየለ ንምኽሩ ዘስተውዕሎ ሰብ ስለ ዘየለ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ መስለኩም ንደቂ ሰብ ከይደናገሩ ብምልክት ሂቦ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ብምልክት ይዛዓይ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ገለ ዝፈልጡሉ መንገዲ እንዳሃቦም ይዝኸይድ ሰብ ጥበብ ዝክሮም ተደኣ ኮንኩም ኮኸብ ብምብራቕ ርኢና ኢሎም ምልክት እዮም ርኦም ትተወልደ ህፃና ቤሉ እዚ እግዚአብሔር ንደቂ ሰብ ደጊርዎ ዝነበረ ምልክት እዩ ኮኸብ ብምብራቕ ርኢና ሽቲ ኮኸብ መሪሕና በምፅዎ ናብ ኢየሱስ አይሁድ ምልክት ይደልዩ ሰብ ጥበብ ፀራውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ከምኡ ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ብዘይ ምልክት እግዚአብሔር ርእሱ ኣይሓድግን ብዘይ ምልክት እግዚአብሔር ኣይዛረብን ሰባት ንሓሳብ እግዚአብሔር ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም ሰባት ንሓሳብ እግዚአብሔር ክርድኡ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ወዲ ሰብ ክጋገ ይደልን እዩ ኣምላኽ ሰሚዑ ከምልጥ ስለ ዝደሊ ምልክት ይቕምጥ ኮኸብ ብሰሜን ርኢና ብምብራቕ ርኢና ትተወልደ ህፃና ቤሉ ኢሎም ሰብ ጥበብ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ፀራኣውያን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣይሁድ ከዓ ምልክት እዮም ዝደልዩ ኣምላኽ ከዓ ንዖም ዝኾኑ ምልክት ገይሩ እንታይ ዝበለ ምልክት ድንግል ክትጠንስ እያ ወዲ ከዓ ክትወልድ ያስ ኣቐዲሙ ተነጊርዎ እዚ ምልክት እዚ ክስዕብዎ ከዓ ንዖም ይደሊ ፀራኣያን ክኸብሪኦም ክመፁ ይደሊ ሰብ ጥበብ ክኸብሪኦም ክመፁ ይደሊ ኣይሁድ ከዓ ምልክት ስለ ዝደልዩ እዚ ምልክት እዚ እግዚኣብሔር ገዲፍሎ ድንግል ጠኒሳ ማርያም ሕፂቱ ዮሴፍ ሰብኣይ ከይፈለጠት ጠኒሳ ግን እንታይ ተባህል ተፃሒፉ ጠኒሑ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ህፃን ተወሊድልና ቆልዓ ከዓ ተዋሂብና ፅሑፍ ፀኒሑ ኢሳያስ ኣምላኽ ንኣይሁድን ምልክት ሂብዎም ስለዚ ሄሮድስ እንታይ ኢልዎ መስለኩም እቲ ተወልደ ህፃንሲ ወይ ድማ እቲ ህፃን ኣበይ ክውለድ እስኪ ንገሩኒ ኢልዎ ምልክት ኣለዎም ኣይሁድ ትፈልጡ ኢኹም ንስኹም መፅሓፍ ቅዱስ ተፅኒዑ ኢኹም ንስኻትኩም እቲ ቆልዓ ኣበይ እዩ ዝውለድ እንታይ ብል ተፅሑፍኩም ኢልዎ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ምልክት ፈልጦ እዩ ከምዚ ኢሎም ነጊሮሞ ኣብቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ ዝጓሽስን ካባኽ ክወፅእ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ኣይክትንእስኒ ክዝብል ፅሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ እዩ ዝውለድ ኢሎሞ ሽዑኡ እቲ ህፃን ካብ ተወልደሉ ሰብ ጥበብ ብዝነገርዎ ሰብ ጥበብ ከዓ ፀውዕዎም ኮኸባ ምብራቕ ስለ ዝረኣዩ ዕድሜ ወላ ተቆፀርዎ ግዜ እንተቆፀርዎ ቆልዓ ትሕቲ 2 ዓመት ምዃና ኣረጋጊፁ
አይሁድ ፈሊጦም ጽራአያን ፈሊጦም አምላኽ ምልክት ገዲፍ አምላኽ ንርእሱ ብዘይ ምስክር አይሐድግን ሰባት ክቅበልዎ ስለ ዘይደሊ ጥራይ ተዘይ ኮይኖምና አምላኽ ንርእሱ ብዘይ ምልክት አይሐድግን ነዚኡ አገልግሎትና ክንጅምር ከለና ዝኾነ ሰብ መጺ ኣብ ኢዱ ናይ ግድን ወይ ዘይቲ ወይ ብርቕሪቕ ዝብል ነገር ክሪ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዝነበረ እንታይ ደሊ ሰባት ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ምልክት ከም ዝደሊ ይፈልጥ እግዚአብሔር ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘመን እግዚአብሔር ብምልክት ይዛዓይ ሰባት ካብ ቃል አምላኽ ንላዕሊ ንምልክት ስለ ዝኣምኑ ስለዚ ወዲ 2 ዓመት ከም ዘሎ ኣርጊጹ ፈሊጥ ይብል እሞ ከቀበልዎ ድዮም በሐቂ ሰብ ጥበብ ከቀበልዎ ድዮም በሐቂ አይሁድ ከቀበልዎ ድዮም حبيرو من هيرودسي أتا نخالوت كنزيل كاتمهرنو على خاخي تمهرن دي خايل مصحف قدس نهيرودس ممهاروم نهيرودس منغاروم تصحف متنتانوم كنزيلو ممهاروم انتا كعبسي نرئس خاخي تمهرن دي خايل نبع على خاخي تمهرن دي خايل تحب نبع عليهم قلنا يتمهرون كل ساعة بقر قويتان له كل جزء أب قويتان خوينهم حتى حتى أب إد هيرودس وأب إد كيسار حليفهم كبوس لزدليم نقويتا أما فترة خطوه ودليم بس إن كم زلهم حياتهم نيوتهم زتكم زربا خصم علم ما يكونون نيسوس أما فترة نمتها ما مورنتاي مسلكا قبرني قيسار كان كفلي قبا إلهم اسكتي دينار هاوني له إذا مثل ذس نايمني له نايك إسار لهم موت نايك إسار نايسار هبو كني أملاح كان أملاح هبو كساب كل دي زقوري حمد زيمو يتملكت نعم يدليو كدحني يدلين كملط يدلين أملاح دين ملكت زقبر بعلامين سبات كملطو سبات كتقف يدلين سبات كدانا قوري يدلين من البات زس حق دي خبلته داليم جنا ملكت كفلطو ميدلي بجنا ملكت كراتو ميدلي تا ملكت كافلي دما ابيت ليه مدري هدايا ابيت ليه مدري هدا يغرمكم بسانكم راهل سለ ደቃ በخያ ተወዲኦም የመምባር አብያ ምክንያቱ በተዝሃበው ምልክት ሄሮድስ تحت 2 ዓመት ዘሎ ቆልዓ ንኹሉ ቀርዲ ለቀትሉ ጽሑፍ ከአጅ ተፈጺሙ ስለዚህ ጎይታ ታይብሎ ነይሩ ኣብቲ ጽሑፍኩም ናይ ለምለም ዝኣምነት መጽሓፍ ብጣዕሚ የማ መጽሓፍ ዝኣምኑ ካብ ኣምላኽ ላዕሊ መጽሓፍ ዝኣምን ሰብ ማልያ ዘይብሉ ኣምላኽ ዘይብሉ መጽሓፍ እንተ ኣመነ እንታይ ገብረሉ ኣብቲ ጽሑፍኩም ኢሉ ከምዚ እንዲዝ ኣብቲ ጽሑፍኩም ጽሑፎም ተፈጺሙ ኣብ ኢዶም ዘሎ መጽሓፍ ተፈጺሙ ዋይ ዋይ ኢላ ምእባር ኣብያ ተፈጺሙ ንሕና ግን ገለኳ ኣይቋጸርና ستيل أيقاصرو ቅጽም እግዚአብሔር አይተጋህደለም ሐሳብ እግዚአብሔር አይተገልጸለም ሰብ ክፈርሕ ዘለዎ ነዚ ምናልባት ግደፍዶ ጽቡቕ ተዛሪቡ ሰብ ግደፍዶ ከምዝና ዮሐንስ መጥመቅ ተነስሑን ተመለሱን ኢሉ እንተ አኽረግ መካሰብ ወጪውን ከምዝና ዳዊት ምናልባት እግዚአብሔር ከይከውን ስማዓይ ተዘይ ኮይኑ ኮ ሰብስ ክመውት እግዚአብሔር ከቆትለ እናት ፍሪ ተዛሪቡ ወዲ ሽምዒል ሓር ሞይቲ ኣምላኽ ብጥበብ ገይሩ ቀቲልዎ ግን ስማዓይ ዳዊት ታቶና ሓንሰምዕ እግዚአብሔር ተኾነኸ እዚ ረኺብና ዘሎ መከራ ምናልባት ታይፍለት እዚ ሁሉ ውርደትና ታይፍለት እግዚአብሔር ክኸውን ይኽእል مرجم الناس معنا زبالة سبي كتسمع زلك أنا إخبار كم مسمع لها يجيب زحوق سيلا إيه أنت سامع كاتم ملكت فلت يا أخي أنت ملكت نجيرهم قد سبعة وديهم سبعة يكون الحين أملاخ ملكت زكبرجن نسبة جا خون سبعة كبحنيلي نساتهم كيتقف إلي نساتهم كملت إلي كم إدي هبلوس كملت إلي ونادو أملاخ عز عالم زياء عنتهم زي أمنو يعويروا سلازل نبيتو كوي يعويروا نبيتو كوي يسألمتوا نبيتك زي أبيك ساب كن دز تسألمتوا له جزء نيرو سألمات زنقصوا له جزء نيرو زي أبيك كافكو
كملط إلوامي كدحني إلوامي أملاخ نمملاط نازبنا نجر كنا سوعلو اللي دلي بيتو نزي عليه سوعلته أملاخ لا يزعلم زي أكساب كندزي أسألميتوها كساب كندزي سدلت أسألمتهم ملكت هم جير لهم قويتا تذكروا سبع ماهوس بيسوس تسفاق يروم يسعبوا خمزي نبرو نساتهم زفتنوا لساعات كأمزي تتسفاز قبرنا له أمه سغيلوا أيهودن ديهم بتم حق زي بلهم رماهن غير ماسك لهم موتي له نعدهم كيدهم من قدهم حديقهم نسمون زطلموا لغزي مزي كافتم تمهارو قويتا كافتم سعبت قويتا كافتم حيلت زبهالو قويتا زحدقهم سبات كا موتي أورما يلهم كيدهم هاورات دما نحن تبتينهم كيدهم كلهم تسفى قريزهم قويتا يسوس صقع له خمزي له اتم سب يماهوس نبيات بتزاربو لبهم نمئمان زدون قوي عياشو ابتو صحفهم هالو كريستوس ابيد حتى عنك وهاب كسكة كموت بسالساي ما عاد تختص صحف يكونن يلو لبهم كأنا دمالو أوروما يتدفينهم يعني أوروما يلو ودي أمين فتصم تثبيت هاي قبرون ساتون كسعلو يكال لبهم إننا ندلهم أملاخ مخانن لا تفلدهم مويتي لهم بقى يقتل لهم سويته شو عذر بقول دتعيمهم مثلا عند حدري لهم تسمع يقلفون يقدروا ما قدم سمع سوات هيسألون يقولون زي أبير محرتي حبهم يزن نأملاخ دليخا أخا تسعبه نأملاخ دليخا أخا ترخبه قن مسانا حدري لهم زحلت مسيلني رح الرأي التالي قريسهم سابا ما عندهم تخفتايو أملاخ زي عالم زي عندهم زي أملك ساكن دزي يعوري تزي أمين كاي عوركاي لما ننبراي تفرح البلو قويتانا تود قالوا زموت التسوأي نزي إمن تأمين كا أورما ينتيلكا يترفنوا أنت بليخا دحام تبلي خنا أملاخ أمان نبر زي أماني أيتخون صادق بأمنتي نبر ندحريت انت تمسكن لبي بقو نفسي بقو بحيبلاني القويتا أمان خدكوني أملاخ زدلي سعب قويتا خدكوني أملاخ زدلي سعبتنا أن سعبت قويتا كونكمي لباولوس سعبي نأملاخ بأمنتك سع مودة أتاخمدنا يبرهام كتا أملاخ زدلي سلازي انتم عاويرو بيتو انت عاويرات اني حتو تفضل لكم حجي أنصارك زابير من يدخيتلكم بيتو شنو أنصارك زابير زخدو بيتو حجي أنصارك زابير تخيل بيتو كاب أدام جميرو خومي سب كاب تفطر له ساعات جميرو وترك زحدنا زي صبقي أملاخ زحبهم حسب قديفهم وانجل لي أبرس عليهم بعالي أدام هوانا قاب يجيلهم كم مسيلوهم كم تحسب زحبهم بقروحي يجي النسو أسحيتو واي بقروحو زسحتا كابتن كريستوس لكم قرهنا غيتو استتنقو فرهو كريستوس كم زي كونت كنبل علينا كريستوس فقري نقول لسبب بجاخو إن نسب زد حني تمرتو تنسحيو تمرتو مسك زابير تعرقيو تمرتو مسك زابير نبوري كابزو وصا كريستوس يلا كريستوس على أساب يكون كريستوس هانز أرسب يكون نسو حق أخيزوه نسو سلف العليو بزحي ونسو جن صغيري خير نير كابوي زرع أخوي زارب على خير نير كابوي سمع أخوي زارب على خير كم أبوي أيتبل سألي أمه انتهي جيرو سألي أمه بويتانا حق نزل نكركم سأيك تقاتل تلالي لكم يلو من كقتلك هذا اللي أمك أزبلك قتلت جن بجبرين سمكين وترخي مودعته السم منفس أبو زراعي أبتو منفس عالم زراعي أنا جيرهم مأمانة أبيهم بتخكل جن أبلبو ماني قتل زدلي أم لغيري ماني بتسرقت هو حيث زلو أم لغيري نحوات نفكرهم سلزغنا كان موت نبيوت كم تساقرنا نفلتينا
ኣብ ልቡ ጽልኢ ናይ ሰብ ዘለዎ ንሱ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ናይ ዘላለም ህይወት ድማ ቀተልቲ ነፍሲ ኣይትነብርን እያ ነዚኦም ሰባት ንሓሳብ እግዚአብሔር ሒዞም ዝመፁ ሰባት ካብ ልቦም ዝጸልእዎ ካብ ልቦም ይነድሩ ካብ ልቦም ኣምላኽ ከምኡ ይኮነ ክርስቶስ ከምኡ ይኮነ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ መልእኽተኛ ሰድድ ንድሕነት ሰባት እዩ አንገንግ ይሄ ነቢያት ሰዲደልኩም ኢሎም ዋይ ኩድሕኑ አንገንግ ይሁን ሰደዶ ነቢያት ከአን ሁላቶም ቀቲልኩሞም ኢልዎ ለዚ አምላኽ ዝለኣኾ ሰብ ብዙሕ ኣይጸንሕን ብስጋ ኣይጸንሕ ብመንፈስ ኣይጸንሕ ቀልጢፎም እዮም ዝቆትልዎ አንገንግ ይሁም ይቆትልዎ ተዘይተጠንቂቁ ቀልጢፎም እዮም ዝቆትልዎ ሰልፊ ኩሉ ናይ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ እዩ ሰልፊ ምስ በዝሖ ዝሕጥ እንተ ዳኢሉ ብህይወት ብስጋ ክነብር ኣይክእልን ይትሰብ ምስ ኣምላኽ እንተ ለጊቡ ጥራይ ለምሊሙ ጠጢዑ ዝነብር ብመጠን ሰልፊ ዝበዝሖ ብመጠኑ ከዓ ሓለዋ እግዚአብሔር ብመጠኑ ከዓ ጸጋ እግዚአብሔር ብመጠኑ ከዓ ረድኤት እግዚአብሔር ይበዝሓሉ ነዚ ንእግዚአብሔር ሰባት ሰልፊ ክበዝሓሎም ከሎ ክሕጎሱ ዘለዎም ኢ ካፍቶም ዝነበሮም መላእኽቲ ዝያዳ መላእኽቲ ስለ ዝለኣኽሉ ዝሕጥ እንተልካ እዩ ሓደጋ ደው ተዘይልካ እዩ ሓደጋ ስለዚ አንገንግ ይሄ ነቢያት ልኢኸልኩም ንኹሎም ቀቲልኩሞም ኢልዎ ሽዑ ምስላኽ ነግሮም ጀሚሩ ጎይታ ከምዚ ገይሮም ሕጂሲ ነዚ ወደይሲ ሓፍሮ ግዲ ይኾን ኢሉስ ሽዑ ንወዱ ልኢኹሎም ኢሉ ንወዱ ምስ ለኣኸሎም ንዑ እዚ ከዓ ተወራሲ እዩ ፈሊጦም እኮ ግን እንታይ ንግበሮ ንቕተሎ ዝቐትሉ ካብ ሰይጣን እዮም ካብ ዲያብሎስ እዮም ጸላእቲ ካብ ዲያብሎስ እዮም ጸላእቲ ሰባት ካብ ዲያብሎስ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ጸላእትኩም ኣፍቁሩ ኢልና ውሽ ሃይማኖት ብዘይ የገድስ ኣበይ ዓይነት እምነት ኣሎ ኣበይ ዓይነት ሃይማኖት ኣሎ ብዘይ የገድስ ከተፍቅሮ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ነቲ ዝረስሐ ክዳን እንዳፈንፈንካ ክተምልቆ ጥራይ ናይ እግዚአብሔር ድለይ ወንጌል ሒዝና ኢሎም ጸላእቲ ኣምላኽ ኣለዉ ወንጌል ሒዝና ኢሎም ጸላእቲ ሰባት ኣለዉ ወንጌል ኣይኮነን ሒዞም ወንጌል እዮም ገበን እዩ ገበነኛታት ነይሮም ፈሪሳውያን ቀተልቲ ነይሮም ፈሪሳውያን ጸላእቶም ዘይፍቅሩ ጸላእኻ ጸላእዲኹም ሰሚዕኹም ኢሎም ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ትእዛዝ ጎይታ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ የፍቅር እዩ ሰብ ክጸላእ ኣይምልከተካን እዩ እግዚአብሔር በምሕረቱ ንኹሉ ሰብ ይዘክሮ እዚ ተወራሲ ንዕንቕተሎ ኢሎም ሕጂቲ ላኺ እቲ ኣቦ እቲ ንጉስ እቲ ጎይታ እንተፈረደ ዓመፀኛ ድዩ ኣምላኽ ንምድሓንካ ዝለኣኾ ኩሉ ሰጊድካዮ ቀቲልካዮ ምልክት ዝሃበካ ረጊፅካዮ ዝሃበካ ጥበብ ዕሽሽ ኢልካዮ ኣምላኽ እንተፈረደ ዓማፅ ድዩ ያ ኣይፋሉ ባዕሎም እዮም ናብ ፍርዲ ኣምላኽ ተሰሪዖም ኣትዮም ሰብ ባዕሉ እዩ ሕጂ ተሰሪዑ ናብ ፍርዲ ኣምላኽ ዝኣቱ ዘሎ ኣምላኽ ክፈርዶ ኢሉ ይኮነ ንፈርዶ ዘሎ ኣምላኽ ከድሕኖ ኢሉ መልእኽቲ ሰዲዱ ዘሎ ኣምላኽ ከድሕኖ ኢሉ ምልክት ሰዲዱ ዘሎ ኣበየናይ ዘመን ብዘይ ምልክት እግዚአብሔር ዝመፀ ዘመንካ ለሊ ትብል ኩሉ ሰብ ተመሊሱ ሎም ማዓንቲ ይስማዓያ መልእኽቲ እግዚአብሔር እዩ ብዛዕባ ሚድል ኢስት እግዚአብሔር እንታይ ኢልና ነይሩ እንታይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ይርአዩ ህዝቡን የስተውዕል እንተደኣ ኮይኑ ይሰምዕ ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ ርእሱ መታን ክፍትሽ ዘመንካ ምፍላጥ ለጊም ይስማዓያ ኣምላኽ ብዘይ ምልክት ኣይከይድን እዩ ንሕና ግን ገለኳ ኣይቋፀርና ንዑቕ ብሰብ ድርቡ እዩ በዓል ሕማምካ እዩ ግን መቕፃዕቲ ናብኡ ወሪዱ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዚፉ ኢሉ እግዚኣብሔርካ ዝኹሉ ዝበፅሖ ብምኽንያት ገበን ናይ ህዝበይ ኢሉ እግዚኣብሔር ነቲ ንምኽንያት ምድሓኖም ዝመፀ ጎይታ እዮም ሰቒሎሞ ኩሉ ግዜ ሰባት ነቲ ንምኽንያት ምድሓኖም ክኸውን ብኣምላኽ ዝመፀ ሰብ ናይ ምቕታል ባህሪ እዩ ዘለዎ ናይ ምጥፋእ ባህሪ እዩ ዘለዎ
مودات أسون سلسته مسخاخر حسد العلم أنصار እግዚአብሔር ጎይታና ከም ዝነበረ መስኪሮም ከመይ ፉእ ዘመንዩ ኣቕፊሎም ኩሎም ቶም ካብ ኢዶም ዝበልዑ ሰዓብቲ ጎይታና ዝነበሩ ብተኣምራት ናይ ጎይታ ካብ ክልተ ጎጎን 5 ዓሳ 5000 ሰብኣይ ብዘያንስትን ቆልዑን ዝተመገቡ ነውበሎ ስቆሎ ኢሎም ንባርባን ከነዛ ዓማጺ ነዚ ቀታሊ ንዑፍ ተሓልና ኢሎም هيبقى عين فرودو هيبقى رأي إن رأيو أيرؤنيهم أباهم كبتصح إن دا سمعونيهم أباهم كبتصح أملاخ كنا خلو كن مقال أملاخ ملكتي نجيرنا تايك مسألنا خمس خيل تايك خون كم زخيل ملكتي نجيرنا إن تملكت السمع سبعة حسوتي هذه الليلة مزي ولا يمسأ تركم يقولوا بتأملاخ زاو ملكت مسين عخا منهم دا سمعونيهم دا رأي خيرين نعخا خالي ريزن مسولو نقولتاكو بقول صحف فتس أميتاتو تجريمهم كاو أملاخ كم مثلا زي كانوا زنسوز قبرة زلو خالق قبرة خم زي كيل مسكيرهم هم ترى يتقبلوا وين نافتهم ناتو مسألة ناتو أي تقبلون فأنتم ناتو زي قبلوا أملاخ ذا عالم زي أنتم زي أمنوا يعبرون نحن زي تأمن سبكم كا يعوركاي فلذا أنت أريد زي أمير سلفك أملاخ تزاريبو نئلي مسمع مسأبيو أملاخ كأن دك إلي قتلهم دليل سلازنا برا نبتخينات كموت دليوه إسرائيل مس فلسطين كونات كأتونيرو موداتها فردك زي أبير نسنيرو وتخينات كل عام مجمرة الصمت حبيهم أجر مفهوم أبقي زي أبير سبز حبايز مصلح እግዚአብሔር ግን ታይሉ ሓንቲ ሪዝን ኣምፂ እስራኤላውያን ሰዓር ዘሎስ ታቦት እግዚአብሔር ስለዚ የለይ ስለ ታቦት እግዚአብሔር ይምጻይ ታቦት እግዚአብሔር ክመጽእ እንተ ደኣ ኮይኑ መን ይክመጽእ ቶም ታቦት እግዚአብሔር ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ዝበሃል ደቂረ ክመጽኡ ነይሮም ክጽውዑ ነይሮም በቃ ሰም ካኑ ታቦት ሒዞም እና እግዚአብሔር ሰባት መሲሎም መጽእ ለካ ግን ታይብል እግዚአብሔር ከቆትሎም ደሊል ስለዝነበረ ታቦት እግዚአብሔር ይምጻእ ተባሂሉ نأملاخ كتالو لي سرت زي حسب الصبور نأملاخ زي بيز من قد زجيرة ختالو لي أي بحالين ينزع تباهيلو تابوت كم كله أجزاء كم لبوز ورا سبات كحزن كله زي حزنو كحجوس كله زي حجوس سبات يزدل زي حزينو كله شيء تابوت أجزاء مسوي تباهيلو خمسة عينات علتان خمسة عينات مزمورين يلا سب زمورون تزفلت كندي صبونين زمرتي زمورون تزفلت كندي صبونين حزب أملاخ بزمر تختال اللي يقولون حزب أملاخ بسبق تختال اللي يقولون زي اللي جزابير زي تزاربو زمزمور تعم مزمور دزمور سبات هالو كاب أملاخ زي تقبل كلام كومين يرزم ماري كاب جزابير مزمور يبني ملقتي يبني يزبني يرزم من يتقاب جزابير يتقبله أبلو بي زور دون يرو يدرس هاي نبران يقط ما ينبران قلت ما يكون السرح نيرو يدلق أيكون النيرو كاب جزابير يقبله قلت إنه زي قرن كله يوصل جني غير نيرو يوصل جني بعرف نيرو مزمور كمين عن فضه قويت أسقط برنالو محرتي أورد قويت يوصل يغير شلا زي كون مزمور زميرو حق إني مزمور تزمر سبيت جنيرة كله مسترات تفلت كله وشات أبيت زيابير تفلت جن إيكابودي له إذا قال عزخ ولد كله شمو يكابر ولا كبرت كابسر الرحيق ويلكن قال شمو صار ولاته سيتي ودي أنا إلي كبرت كابسر الرحيق ويلكن شمو صار أجزاء هيرز بتزلو يكابودي بلا كابود كم زلو غير كن كي تزمره ريهم لبا أملاخ زلو عسبيتي لو تحرس كلاجن مويتانسا رأيهم እግዚአብሔር ቀዚፍ ዋዝ በሰማይ ሰአንን ይኸው نانو كافت خمس زلو طفعات كتريو زلو واغواه بإسرائيل ግን ከውልዋ እግዚአብሔር موت قدسان كبراتيو موت قدسان عرفتيو حساب እግዚአብሔር ተሰኪማ ግን ከይዳ
ምስ እግዚአብሔር ተሰማሚዓ ግን ሓሊፋ አንጻር እግዚአብሔር ተዘለፉ እንዳዘመሩ አትዮም ጉድ ታቦት እግዚአብሔር ዝማረኽ መሲሉ ንኹሎም ክማረኹ ሒዝዎም አትዩ ንኹሎም አጥፊዎም ንሱ ግን ኣብ ሰፈር ጸላእተ አትዩ እግዚአብሔር ሰባቢሩዎም ጥዋዓው ዓቢልዎም ታቦት እግዚአብሔር ንዳጎን ሴርዎ ገና ኢሉን ርእሱን ክሳብ ዝምቀል አውዲቕዎ ፍልስጥኤማውያን ሰንቢዶም ንታቦት እግዚአብሔር ብኽብረት ሰዒኖም ናብ እስራኤል መሊሶም ክውዳእና እዩ ብሕበት ወዲዎም ኣብ ማእከሎም እግዚአብሔር አትዩ ገለ ከም ጨንቆ ይሰብ ስለዘይተገልግሎ ስለዚ መዝሙር እግዚአብሔር ክዝምር ይደሊ እግዚአብሔር ዝዘመረ ኢኻ ትዝምር እግዚአብሔር ዘይበሎ ኣይትዛረብ አምላኽ ሓሳብ ተዘይሂብካ ስቕበል ምስቶም ሓሳብ እግዚአብሔር ዘለዎም ከይትበኣስ ከዓ ምስ አምላኽ ክትበኣስ ከይትርከብ ተጠንቀቕ ንምንታይ እግዚአብሔር ናብ ፍርዲ ይሕልፎም ስለ ዘሎ ነፀኩም ኣውድዮ ፍርዲ ብቤት እግዚአብሔር ዝጅመረሉ ግዜ መወዳእታት ረሲእ እንታይ ክኸውን አምላኽ ናብ ዓለም ገለ ነገር ከይምፅእ ከሎ ብቤቱ እዩ ዝጅምር ቤቱ ህዝቢ ይወድም መጀመርያ ክፈርህ ዘሎ እግዚአብሔር ንዓይ ከይወቕዓኒ ንገሊኦም ከዓ ብደም ኣውዲቕዎ ሎሚ ስትሮክ እዩ ዝብሎ ሰብ ጣዖት ግን እንታይ ኮይኑ መስለኩም ሽዑ ምስ ተወቕዐሲ ግና ዒዱ ተቆሪጡ ርእሱ ከዓ ፍንክል ኢሉ ኣብ ኣውዲቑ ፀኒሖም ኣምላኾም ዝምክሕሉ ኣምላኽ ይወቅዕ ትመውቃዕቶም ንፅቡቕ ገይሩሎም ብፍልስጥኤማውያን ዋ አንታ እዚ ኣምላኽ ኢሉ ካልእ ከይወስኸና ከሎ ንምለሶ ናብ ቦቱ ንታቦት እግዚአብሔር ነኽብሮ ከምኡ ኢሉ ዳዊት ንታቦት እግዚአብሔር ብዘመን ሳኦል ኣይሓተትና ኣሎ ፈፂሞም ንእግዚአብሔር ዘይዝክሩ ሰባት ኣለዉ ምስ ተወቕዑ ዝዝክርዎ ብሰናዮም ዝኾነሎም ካብ ጥፍኣት ዝሓልፉ ብሂወቶም ከም ደቂ ሳኦል ከም ደቂ ኤሊ ተወቂዖም ዝድሕኑ ሰባት ኣለዉ ብኽብረት ዓረብያ ገይሮም ሰረገላ ገይሮም ፕላስ ኣብ ብዕራይ ፅዒኖም ንታቦት እግዚአብሔር ብኽብሪ ሰቤት ሸመስ ናብ እግዚአብሔር ንምለሶ ኢሎም ናብ ቦትኡ ንምለሶ ናብ ክብሩ ንምለሶ ኢሎም ይህ ክውዳእና እዩ እዚ ብርግፅ ኣምላኽ እዩ ዳጎና ዝሰበረ ጣዖትና ዝሰበረ ሰብ ከይተወቅዐ ስለ ዘይርድኦ ኣምላኽ ዝወቅዑ ንምድሓን ኢሉ እዩ ዝቐዝፍ ግን ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት እዩ ገለኩም ክልተ ነገር ክተንብቡ ይደልየ ገለ ኢካቦድ እዩ እንዳበለ መስኪሩ ብጭንቀት ብፃዕሪ ወሊዳቶ ግን ንሳ ሞይታ እያ ናብ ጎይታ ተጠሪፋ ነዚ ክቡር ኢለኩም እየ ከምዚ ዝበሉ ዘይሰምዑ ከዓ እናተወቅዑ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ይምለሱ እዮም ጊዜኡ ሓያል ጊዜ ስለ ዝኾነ ስለዚ መወዳእታ ናበይ ክመፅእ እግዚአብሔር ብምልክት ይዛረብ መሰብ ይስማዓዩ ምናልባት እግዚአብሔር ከይከውን ይበል ምስ ኣምላኽ ክበኣስ እንተደኣ ተረኺቡ ግን ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ናይ ዘለዓለም ሞት እዩ ዝርክቦ ንሰብ ደቂ ኤሊ ንሱ ይረኺብዎ እግዚአብሔር ኣቆቲልዎ ኤሊ ከዓ ዝሰሚዑ ንዑ ከዓ ስትሮክ ኣርኪባቶ ካብቲ ከፊልዎ ዝነበረ ንድሕሪት ወዲቑ ክሳዱ ተጎልዒፁ ሞይቱ ኢሉ ኣምላኽ ከምኡ ዘይፈለጠ እንተልዩ ኣምላኽ ከምዚ እዩ ዘይፈለጠ እንተልዩ ኣምላኽ ሓያል እዩ ዘይፈለጠ እንተልዩ ምናልባት እግዚአብሔር ከይከውን ይበል ምስ ኣምላኽ ፀወታ የለን ኣምላኽ ምስ መፀ ክትሪኦ ኢኻ ኣምላኽ ከይመፀ ድሓን መሲልዎም ኣምላኽ ምስ መፀ ግን ዘይድሓን ነይሩ ካብ ሕጂ ኢሎም ዮሃንስ ማሕፀ ኣብ ጉንዲ ተነቢሩሎ ብሰምዕ ይስማዕ ኢልዎ ማሕፀ ኣብ ጉንዲ ተነቢሩሎ ማለት ምሳር ማለት ፋስ ኣብቲ ጉንዲ ተነቢሩሎ ዘይፈሪ ጨንፈር እግዚአብሔር ክቆርጾ ኢልዎ ንሱ ዓውዱ ዘጥርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ነቲ ሓሰር ናብ ሓዊ ክድርበዩ ንእኽሉ ግን ክእክቦ ኢሉ ክፈርሕ ዘለዎ ሰብ ነዚ እዩ ዮሃንስ ከፍርሕ ሊሰብ ይኽተልኩም ሓቂ ነጊርዎም ሓቂ ትፈልጥዋ ነፃ ትወፅእ ኢልዎም ነፃ ዝወፅእ ሰብ በዚ እዩ ንጎይታ ዘላገፅሉ ግን ፅቡቅ ኣይረኸቡ ዘይቋፀርዎ ግን ፅቡቅ ኣይረኸቡ ዘባጨወሉ ግን ፅቡቅ ኣይረኸቡ ዘይሰምዕዎ ግን ፅቡቅ ኣይረኸቡ ምልክት እናረኣዩ ምልክት ከዓ እወኸሚ እናበሉ ንሄሮድስ ዝነገሮ ግን ኣይጣዕሞም ስለዚ ናብ መወዳእታና ከዓ ክኸይድ
ልቦም ንምእማን ዝደንጎይ ዓያሽ ኢሎም ነቢያት ብተዛረቡ ዘይምርምሮ እዩ ዝብሎም ዘሎ ደርኮም ኮይነ ዋጋ ዘይትኸፍሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሰብ ንህይወቱ በጃ ህይወቱ ኩሉ ክሕልፍ ስለ ዘሎ ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ስለ ዘሎ ምስ ፍቕሪ ኣምላኽ ክሰማዕ ስለ ዘሎ ምስ ምኽሪ ኣምላኽ ክሰማዕ ስለ ዘሎ ሓቁ ኮይ ጎይታ ኸይር ከሩስ ኣቦ ዝገብሮ ይፈልጥን በቃ ይተሓዘሎም ኢሉ ሓቁ ኮይ ሰባት እንታይ ኮይኖም እንዳረኣዩ ዘይርኢ ሕጂ እንዳሰምዑ ንምንታይ እዮም ዘይሰምዑ ሕጂ ኣብ ጽንዓት ልቦም ሓደጎም ኣምላኽ ኣብ ጽንዓት ልቦም ደቂ እስራኤል ሓዲጎም ወላ ሞይቱ ተስይኡ ድሕሪ ሕጂ ትርጉም የብሉ ርግጽ እዩ ከም ጴጥሮስ ደርሆ ምስ ነቀወ ናብ እግዚአብሔር ዝምለሱ ሰባት ኣለዉ ኣምላኽኩም ዓይነት ማሕረትን ጸጋን ዘፍሰሎም ሰባት ኣለዉ ብስብከት ዘይተረትዑ ደርሆ ነቂሎም ተኣምላኽ ዝተዛረቦ ዘኪሮም ግልጽ ኢሉ ኢየሱስ ምስ ጠመቶ በኺ ጴጥሮስ ተነሲሑ ከምኡ ሰባት ኣለዉ እዮም ሕጂ ዝነገርናዮም ምልክት ፈሊጦም ዝበኺዩ ሰባት ኣለዉ ናብ እግዚአብሔር ዝምለሱ ሰባት ኣለዉ ሳልሳይ ዘሩ ምድሓን ኣሎ እዩ ምልክት ዝጠቅም ነዚ እዩ እዚ ኩሉ ፈኸራ ናይ ጴጥሮስ ብምልክት ይጽንዕዎ ጎይታ ድሓን ደርሆ ትደርሆ ይትረስዓ እያ ካይሉ ሰለስተ ግዜ ክሳዕ ትኸደን ደርሆ ኣይነኩን ደርሆ ነቁ ኢልዎ ሽዑ ምስ ነቁዎ ተረዲእዎ ንገለ ግን ኣብ ጽንዓት ልቦም ሓዲግዎ ኣብ ህይወተይ ዘብርሓኒ ነገር ተሊስ እዩ ክነግረኩም ኣምላኽ ዝተዛረቦ ከቢድ እዩ ሰብ ክምለስ ጥራይ ዘለዎ ሰብ ክነሳሕ ጥራይ ዘለዎ ኣብ ልዕልና ኩሉ ይፍቀድ እዩ ኣብ ልዕልቲ ኣምላኽ ሒዝዎ ዝመጽእ ሓሳብ ኣንጻሩ ምስላፍ ግን ንናይ ዘለኣለም ፍርዲ እዩ ዘሕልፈካ ክንደይ ሳዕ ደርሆ ንጨጨዊታ ክትእክቦም ከም ትደሊ ክንደይ ግዜ ክእክበክ ዘይደለኹ ኢሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቤቱ ኣምላኽ ክእክብ እዩ ዝደሊ ከጥፋ ኣይደልን ክንደይ ሳዕ ክሓቕፈኩም ዘይደለኹ ለካ እግዚአብሔር ናብ ርእሱ ዝሓቕፎም ነይሩ ብጎይታ ገይሩ እሶም ከዓ ነፍሳት ይወስደሎም ከም ዘሎ እዮም ትፈልጡ ምስ ጎይታ ዝለግብ ኩሉ ይውገዝ ነይሩ ካብ ማሕበር ይግለል ነይሩ ይሰግዎ ነይሩ ንስኻውን ደስሒትካ ኢሎሞ እዚ ሰብኣይ እዚ እንትኻ ብርግጽ ይኸፍትልካ ኢሎሞ እዎ ኢሎም እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ሓጢአተኛ ምዃኑ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢሎሞ ቡዋ ንየሱስ ኣነስ ሓጢአተኛ ዓይነት ከፍትለ ይፈልጥ ነይሩ كد نسخاون بخل أنت نخاف حتى تولد كاين منعه أنا أم صغيرة أنا حنت نجري سفلت عيني كفيت الليل حنت نجري سفلت عيني جن كفيت واي زي أجن أمونوا أول كم زنا بور فلتيم كم تخفت فلتيم نزي أو كقبلاس عمام سينو نتولد سوي عمام إذا تبع ورثوا له الدور ورتخم وين السوق ومتى بسخاتكم كا وع العرثوا لتلناكم سي وكا إمزحت زلوا دحري تايتو بلزولهم زلوا سوم كا كيوجزوا فريهم سي المصحف قدس بس عندي نحطت ويلهم كلهم تسأليلهم أور نرتول لنا السليلة ما هو هجي غير إلا هو متى تقولي لهم عنده بدأ يسحق خيزاره متى إذا ما قد يزقني أخ مثلا كيف وا السجن حاتي تملسه نأملاك كبر حبه السبزيسي حتى أتني عبالي لمو نعم أنت أخفت الليلو نأملاك صغر حب أنت أيلو خذ نزل سبزيس هاتقل لمو واو أنا عينيك متخفت الليل سلدي أملاك أنت بزح حسابات خفتو هتسأل ما زنبر هزبي برهان رأيي يوحنس من الدس شجينيرو برهان رأيوهم كاب نبي عبيلو نأملاك كل خبري يكون أنت أرك زي أبير زي مسلاح إكابر تخيني إكابر كبر زي أبير تليجن كابر تبل سلازي بيتو أنت أرك سبقت خلاه ناي مسكانا زي تبل وأجزي أبير حاجين يخلو كم زبالة من لاقت أجزي أبير ريف اللدن ناي مسجانا يجوز يزمر
أملاخ النبوهي كم زي أمزبول ملاقت سزمرتون اللوين نهزب እግዚአብሔር بمزمور زقاقيو كاب حساب እግዚአብሔር سفريو أب لب أملاخ زلو زي نقرو كاب لب أملاخ أوصيهم أبروح زقمطو كزلل زقبرو زمزو كويلو بويتا الكيس مالكم أي بخوخمن كبروا وقعنا لكم أي سعسعكم أب كل زي اللو أملاح كبروا تهايم تسعسعوا نايم سقانات الليو أنصار እግዚአብሔር نايم السحانة بخيات جزي في اللقاء نايم سقانا ولا صلاة مكو قد حزب أملاح على مكو تدناجرا ريفايفال مسيلوا فلسطينيان تابوت እግዚአብሔር مسمصه هو مسبولو اتدمصسي ارئلوم لفلسطينيان ኦሮማይ እግዚአብሔር መጽዩ ጠፋና ይሉ مسኦም ዘሎ መስይልዎ ክነጥሩ ከለው ከዘሉ ከለው ክስዕስዑ ከለው ሪቫይቫል ክሳብ ዝመስል አዳናጊሮም ፍልስጤማውያን ተዳህለው ዳር ተራዩም እግዚአብሔር مسኦም ዘይለ በሎም ቆርድዶ አገርሞኩም ህዝብ እግዚአብሔር እናተሳዓረ ሰይጣን መዝሙር ምስጋና ተዝምሩ بمسجانا عردياري كنت فرستبل أملاخ عردياري كون مسجانا جزء غيره أو كعلوهم حق أنيا مزمور يبشع زميره أب زماني إلي قلنا مسجانا جزء يكون ناي بخياتي نيرو عندها فالفال ما يكون لك رئيسها علا ما يكون لك ما أنت هزبخا اختبك جزء أبير زنقرك أملاخ كيكون أخول ليد زارة أملاخ نقر كيمس أخول ليد زارة بحرتي ورد قويتانا هزبون حجي ملكت الله ناي موداتا ملكت حجيون كزارب مخود ماتيوس 24 بل نقرنا يلوم قويتا حواريات تمرتي نايت ممصا كان موداتا ناي عالم سكمي يخون نحنا موداتا غزي سلازلنا ذاسواي زمن كالدي سمعوا عزبكم زلخو بزح كنستوعلو زلنا ነገር ስለዘለይ እዚያም ሓቲቶሞ ጽገዕ ኢሎም ሓቲቶሞ ከንግዶም አፍቃድ መንግስት አምላኽ ዝብሉን ስምዕዎ ምኽሪ እግዚአብሔር ይስፈጸም ሓሳብ እግዚአብሔር ይስፈጸሙ ስምዕዎ ኢየሱስ ክመጽኡ ስምዕዎ ኩሉ ትኾሙ ዝበለ እግዚአብሔር ተዛረበና መልእኽታት ስምዕዎ ተመሊስኩ ምልክት ይዘቐምጥ ነይሩ ጎይታ ይሄ አዛብ አይሁድ ምልክት ይደልዩ ጽራአንካ ጥበብ ይደል أبز خليتي يستوعب كاك زيابير كدحن كتملت إلى هجيون نازل سمع كملت أنت لا أخوين بحقرنا مودة هذا منزل لنا هاي بالكليسة كتركوا بها كم تبدأ حلفة جزيزة اللهم مسيلوا زاني سبات قويتها تزهربنا كم عاشوا دناقل زي بالكاتب الكسيرة جراح مرحم سكون ناس كفتلنا ينو خفتلنا مع اسمسي لا سواي سبكستو اللي زيادة إذا كمن لزدل كل جزء ما الأخت اللي هو قويته نهرد دورة سلسي ما تيواس ناقيروه كي تدانا قوريوهم كم زي لزل لينوه وضحات بسميك ما يمين كل بيت كريستيان بسمي زخفات 7 شيء كان بسمو زمسل له من قالوا بسمو زمسل كلها هيمانته زلوا أوشت بيت እግዚአብሔር ተሰውዕሊ ወይ ታዝልል ለቤት እግዚአብሔር ንባዕላህ ተሰውዕላ ይዘል ቤት በቤታ በምልእታ ቤት እግዚአብሔር አስሒታ ጸኒሓቶ ንጎይታ እስራኤል ከምስራኤል ሀገር ሙሉ ንእግዚአብሔር ጠሊሞ ጸኒሑ ጎይታ ዝመጸሉ ሰዓት አው ተሰውዕሊ ይዘል ካለ ብስሙ ዝመጸካ የለን ናይ ካልኦት ስም وساسي خزمت نعق سمعهم زي تخلي فلتي بسمو زمت قلنا له نسو نحنا زي سبقنا يسوع يزيدو نحنا زي تقبلنا منفسي ونحنا زي سبقنا وانجيل يزي كال يسوع كال وانجيل كال منفسي ومتى تفوتو بفري قتالي حوات تصلي صلاتو اي فكرني صلات يزبلهم يسادد صلات يزبلهم يقتل
ምክንያቱ ሓሳብ እግዚአብሔር ስለተሰከሙ ብምንታይ ጸላእቲ ኮይኖም አንጻር ሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ቦየም ጸላእቱ እንበር ብስጋ ይኮነን ጸላእቱ ሓሳብ እግዚአብሔር ሕጂ እንታይ ምዃኑ ተረዲና ኢና ንሓሳብ እግዚአብሔር ክንሰብኮን አይግድን ንሰብ ክሕጉስ ስለዘልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን እዩ ምስ ሰማዕ ወንጌል ይብልና ምስ ኣምላኽ ዘሰማምዕ ወንጌል እዩ ዘለና እናሞትካውን ይካቦድ ኢልካ ትኸይድ ኢኻ ፍራሕ እምበር ኣይትተዓበ ኢኻ ንዓኻውን ኣምላኽ ኣይንሕፈካን እዩ ክቆርፀካ እዩ ነቲ ብባህሪኡ ዝነበረ ኦም ኣውሊዕ ንእስራኤል ቆሪፅዎ እዩ ንስኻ ብኻልእ መገዲ መፂኻ ተተኸልካ ሕጂ ፍራሕ እምበር ኣይትተዓበ ንዓኻውን ኣምላኽ ክቆርፀካ እዩ ንዓኻ ዝቕበለካ ብምሕረት እዩ ንዖም ዝቕበሎም ብብሕረት እዩ ንርሑቓት ዝነበርናን ቀረባት ዝነበሩ ብሓደ መገድና ኣምላኽ መእተዊ ጥራይ ዘለዎ ጎይታ ክንወፅእ ኣይኮነን ዝደሊ ስለዚ ማቴዎስ ምልክት ገዲፍ እዩ ኸይዱ ጎይታ እታ ምልክት ሓንቲ እያ ኣብ ኩሉ ዘመን ኩናት ስለ ዘሎ ሕጂ ከምኡ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ላ ምስሉ ካበይ ተምሃሩ ኢልና ካብኦም በለስ ካብ እስራኤል ተምሃሩ ኣብ እስራኤል ዝኸውን ነገር ተዳሪኢኹም ግን መወዳእታ ከም ዝቐረበ ፍለጡ ኢኹም ክሳብ 70 ዓመተ ምህረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምኒ ብርእሲ እምኒ ኣይክገድፉላን እዮም ንየሩሳሌም ዝበላ ክሳብ ዘፍርስዋ እስራኤል ከም ኔሽን ነይራ እያ ከም ሃገር ነይራ እያ ድሕሪ 70 ዓመተ ምህረት ግን እስራኤል ከም ሃገር ኣይነበረትን ክሳብ መዓሰርኩም ክሳብ 1948 ዓመተ ምህረት ከም ሃገር ኣይነበረትን ኣብ ምድሪ እስራኤል ተባህል ሃገር ኣይነበረትን ኣብ ምድሪ ጎይታ ግን ካብ መን ተምሃሩ ምስሉ ካብ ኦምበለስ ኢሳያስ ሳይልና እስራኤል ካብ እስራኤል ተምሃሩ ኦምበለስ ጠጢዓ እንተዳሪኢኹም እዛ ኦምበለስ እዚኣ ኔሽን ምዃና ብምንታይ ዘርእየና ሽዑ ምስለኩም እዚ ወለዶ እዚ ይሓልፍኒ ስለ ዝብል ምስኣ እስራኤል ከም ኔሽን ክሳብ ትቐውም ወጉኢኹን ምልክት ክኸውን ኣይክእልኒ ንሱ እስራኤል ከም ሃገር ተቆይማ ካብ 1948 ጀሚርካ ክሳብ ዘለናየ ግን ምልክት ያ ኣፍ ደገ ከም ዘሎ 1948 ታይ ነይሩ ትልኩምኒ ካልኣይ ውግእ ዓለም ነይሩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ነይሩ ካብ ሽዑ ጀሚርካ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ምህላው ፍለጡ ኢሉ ሕጂ ግን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ገጽና ንኣትለና ዓለም ተኣትላ this is final እጅና መወዳእታ ንኣትለና ኣብ ኣፍ ደገ ደይኮነስ ናብ መወዳእታ ውግእ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክኸውን ፌራ ክኸውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኸውን ኢሜት ክኸውን ኣበየቦትኡ ኸ እዩ ማለት ንሙሉእ ዓለም ዝጸልዩ ኣብ ሓደ ሃገር ኣይኮንኩም ትርእዩ ኩናት ኣብ ሓደ ዓለም ኣይኮነን ኣብ ሓደ ሃገር ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም ናብ ዓለም ክዘሩ ክጅምር እዩ ኢሜት ከምኡ ፌራ ከምኡ ፓንደሚክ ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ ክስዕብ እዩ ዋይ that was a sign ጎይታ ዝነገረና ምልክት እዩ ትምህርት ምምጻእ ኻን መወዳእታ ናይ ዓለምን ኢሎሞ ዝናይ ትምህርት ምምጽእ የነግረኩም ዘሎ መወዳእታ ናይ ዓለም ይጽናሕ ስይን ዛረበልን ኢና እዚ ምልክት እዚ ግን ጎይታ ገዲፉ ኸይዱ ከምኡ ጥራይ ዲኸውን ትልኩም ኖ ቃል መንግስቲ ኣብ ኩሉ ክንገር ቃል ሪቫይቫል ክኸውን ድሓር መወዳእታ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን ሪቫይቫል ኮይኑ ኣምላኽ ንምድሪ ምስባሓታ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ከምኡ ዝበለ ዘይነበረ ድሕሪ ጀኻ መሪሱ ዘይከውን ዓብይን ሓያል ህዝቢ ክትስይ ዝበሎ ይእል ምስ ተፈጸመ እታ መንግስቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ተቐበልና ወንጌል ኣብ ምድሪ ምስ ተስፋሕና ቃል መንግስቲ ምስ ሰበኽና ሽዑ መወዳእታ ይኸውን ስለዚ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ዝኸውን ጥሜት ኣይኮነን ዝኸውን ፌራ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸውን እንታይ ደኣ ቃል መንግስቲ ድማ ክነገር ተራእይ ዘይፈልጥ ኣብ ምድሪ ሪቫይቫል ክኸውን እዚ ምልክት እዚ ጎይታ ረኣዩ ይኸይዱ መዓስ ግን ኦምበለስ ጠጢዓ እንተሪኢኹ እስራኤል ካብ ተጠጣ 1948 ስጋብ ዝቑፀሩ እዚ ወለዶ እዚ ይሓልፍኒ ኢልና ወለዶ ከምዚ 4 ወለዶ ኣብ ምድሪ ግብፂ ክፀኒሕ ህዝብካ ዝበሎን ኣብርሃም ሓደ ወለዶ 100 ዓመት ጌርና ኢና ንወስዶ ኦልሬዲ እስራኤል 78 ወላ 79 ዓመት ጌራ ኣላ ሕጂ
ተሪፈና ዘለዋ ግዜ ራዩ ዝወለዶ ዘይሓልፍኒ ንውሰዶ ከዓ ናይ ሓደ ወለዶ ዕድመ 120 ዓመት ይኹን ይጎይታ እንተኢልና ከዓ ራዩ 120 ዓመት ከዓ ንውሰዶ ኦረዲ ግን ናብ 80 ገጣ ተጸቂዓ እስራኤል ጠጢዓስ ትሪእዋ ኣለኹም ጨነፍራ ከመይ ተስፍሕ ከም ዘላ ሕጂ ሉክ ነዚ ኩናት እዚ ክንድምታይ መጠጣዓ ጠጢዓ ዝነበረት ምድሪ ጠጢዓ ከይኣኽላ ከተስፋሕፋሕ ከምዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዳ ንውግእ ምድላዋ እንታይ ዘመልክት ግን ፍርዲ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብበቲ ይጅምር ነዚ ኢና ንሓስብ ዘለና መወዳእታ ናይ ዓለም እንታይ ይኸውን ሽዑ ክንሪአና ስለዚ ቅድምቲ ነፍሳዊ እዩ ኣብ እስራኤል ዝኸውን ዘሎ ፍርዲ ንሪኢ ኣለና ሕጂ ብሓራብቲ መንፈሳዊ እዩ ኣብ ቤቱ እዩ ሕጂ እንዳስተውዓልና ክንከይድ ኣምላኽ ይርዳኣና ብኩሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ይዘክሮ ጊዜኡ ሓያል ጊዜ እዩ ሉቃስ ኣንብብዎ ኣብኦም በለስ ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኣእዋምን ራእዩ ይህ ምልክት እዩ ዓለማዊ እዩ መንፈሳዊ እዩ ኣይትበልዩኹም ምልክት እዩ ኩሉ ፍጥረት ንእስራኤል ይረአያ ኣብኦምን ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኣእዋምን ይርአ እዚ እንተዳኣ ርኢ ሰብ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ኣለዎ ምልክት እዩ ኣይሁድ ምልክት እዮም ዝደልዩ ኣሕዛብ ጥበብ እዮም ዝደልዩ ምልክት እዩ ዓለም ፈሊጣታ እያ ህዝቡ ክፈልጥ ይርዳእ ሕጂ ወርልድ ዎር 3 ክትስኡ ትብል ዘላ ዓለም ብዘይ ምክንያት ኣይኮነትን ሚድል ኢስት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንሙሉእ ዓለም ናብዚ ሽግር ዝኽእትዋ ምዃኑ ዓለም ተንቲና ፈሊጣቱ ስቆሎ ዝብሉ ህዝቡ ግን ክጥንቀቑ ሕጂ ይደልዩ ሄሮድስ ፈሊጥዎ እዩ ኢዱ ተሓፅ እዩ ሰብኣይ እዚ ንጹህ ሰብ እዩ ካብ ደሙ ኣነ ንጹህ ኢሉ እሶም እዮም ስቆሎ ዓይኖም እንዳረኣዩ ዘይርዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ይመፅእ ከም ዘሎ ዓይና ርኢ ዘይርኢ ቤቱ ጥራያ ትሰብኽ ጥራያ ኣበይ ዝውለት ተልካ ትነግረካ ከመይ ዝኸውን ተልካ ትነግረካ ኩሉ ትነግር ንሳ ግን ደይተስተውዕሎ ንሳ ዓለም ግን ኣስተውዒላቶ ስትዳሎላ ኩሉ ይዳሎ እዩ ዘሎ ጥፋኣት ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ፓንደሚክ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ኤርስኩዌክ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ኢየሱስ ይባታል ኢየሱስ ኢየሱስ ይመጣል